To unlock is pink. Is this Ribbon. ribbon in middle is have the black Like diamond. and diamond. Let's open. This is like This is how to open it. Ta-da! I have like with the makeup, and then I have a picture. I have a sticker, and then I have the makeup. Let's open. This is how the This is the bundle like this. Pakai aja deh, pakai. It has the teeth and Lucu. this is Kayaknya kayak aku tahu. Sayang. Mirror on the wall. ada suara nenek-nenek. It's so hard. My God. What is this? Jangan bisa diambil terus. Jangan. Ini aku cuma pakai 50 yang bagus. Bisa kayak Ini nggak bisa pakai cat. Ini nggak bisa pakai cat. Oke. pakai credit card. Ini bukan kredit card. Pokoknya debit card dia nggak bisa tes. Ini geser. Hah? Ini geser. Ini nggak tes, dia nggak bisa tes. Emang kalau kita emang kalau kita harus tes. Bisa juga digeser. Oh bisa. Ya. Orang jatuh, ayo. Jadi kan tadi aku ke Donki itu perusahaan sih, ada merchandise itu, kayak oleh-oleh.
gitu ya. Ya makanan dari dia yang ngatur ini. Kan cuma 5 susah. Ayah, kacamatanya pakai. susah dipakai. Ya enggak, cuma buat unboxing. Sudah, ini unboxingnya. Unboxingnya sudah. Belum. Gimana? Kamu sambil ngomong dong. Terus ini ada bukannya dari ini ya. Lala. Bukannya kayak gini. Dan gini. Inilah pura-pura. Ngaca di sini aja. Ini samaan. Karena ada orang beli ya sama itunya foto. Jadi ya, Ini kapasitasnya 2 kali. Jadi ya, udah ada kitchen gitu, cuma nggak ada. Iya, oke. Nggak ada kitchen gitu kan. Gitu kan tadinya. Sistem kerjaan itu berapa kami? Mana tadi dia? What's that? Sedang asik overtime.
Ang sabi ko kaya ako. Ah, kamu liburan kemana? Terbang ke Korea, ada meeting. Oke guys, bye-bye dulu.